Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humowad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sa ikanapulog duha nga semana sulod sa tuig diha sa kalendaryo sa atong simbahan Hunyo 29 2024. Karon usab nga adlaw mga igsuon ang simbahan nagasaulog sa kapistahan ni San Pedro ug San Pablo, mga apostoles sa atong Ginoo. Si San Pedro mga igsuon mao ang gitawag nga prinsipe sa mga apostoles tungod kay siya man ang Petros o bato nga gipili ni Kristo nga mahimong pangulo sa simbahan ug kang kinsa itugyan ang Yahweh sa kingharian sa langit. Si San Pablo usab gitawag nga apostol sa mga hintil tungod sa iyang walay puas nga pagsangyaw sa maayong balita mahitungod ni Jesucristo ngadto sa mga dili Hudiyo. Ang iyang mga sinulat ngadto sa daghang mga Kristohanong katilingban nga iyang gitukod ug ngadto sa pipila ka mga lumilihok sa simbahan nahimong kabahin sa Bag-ong Testamento diha sa balaang kasulatan. Silang duha gimartir dito sa Roma ubos sa mando ni Emperador Nero ug ang ilang dugo ug sa uban pang mga martir diha sulod sa simbahan nahimong binhi sa pagtuo nga nakakabig sa tibuok kalibutan ngadto padulong kang Kristo. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Kiingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod. Kining maong kamatuuran wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. Ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan sama sa giingon sa pasiuna o sa unahan. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa duha ka mga banggiitang apostoles sa atong Ginoong Jesucristo. Well, all of them were unique and kanang extraordinary in their own way, no? Pero kining duha gyud si San Pedro ug si San Pablo mo shine out, no? Diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga kanang paagi sa pagtubag sa tawag sa Ginoo. Ang piyesta nga atong gisaulog karong adlaw nagasaulog nagahandom sa martyrdom nining duha ka mga banggiitang mga santos. Although Saints Peter and Paul mga igsuon probably died at different times, so di gyud sila parihag pizza, no, nga dahil nangamatay sila human nga gi martir, no, sila ilalom sa pagmando ni Emperador Nero, pero ang ilahang debosyon sukad pa kaniadto hangtod karon gidungan na og saulog sa simbahan. They are both venerated on the 29th of June, no, mga tagtuig. Matod pa, they had been imprisoned, no, priso sila sa sikat kaayo nga Mamertine prison dito sa Roma. And when they were imprisoned, both of them have already kanang foreseen their approaching death, no? Nakakita na sila sa ilahang nagsingabot nga kamatayon. Dihang na nga bilanggo sila.
And there must be a reason why we celebrate both the feast of Saints Peter and Paul together, no? Nganong ato silang gi saulog sa talagsaon kaayo nga paagi nga gidungan ginato sila, aside from being just Peter and Paul, isip mga tinunan sa Ginoo. So there must be somehow a deeper reason as to why we celebrate their devotion, as to why we venerate them, both of them, on the same day. I think ang rason gyud mga igsoon nganong ato silang gihandom sulod sa usa ka adlaw nga dungan tungod kay naa naman tay piyesta sa chair of Saint Peter. Na naman. And nasad tay piyesta on the conversion of Saint Paul, no? Kung kadumdum mo, no? Chair of Saint Peter and the conversion of Saint Paul, which is celebrated on different kanang dates, no? Peter and Paul nganong gisaulog nato sila dungan tungod kay in their lifetime nahimo man silang mga haligi nga nagpabarog sa simbahan kung unsa siya kalig-on karong adlaw. Like, yes, in their lifetime sa ilahang pagkatinunan wala man sila magkuyog, no, og lihok, no. Wa pud sila mag-uban sa ilahang mga pagmaningkamot, pagsangyaw sa maayong balita, as what I have said earlier in the introduction. Si San Pablo nahimo mang instrumento alang sa pagpalapnag sa ebanghelyo ngadto sa mga dili Hudiyo sa daghan kay mga hintil, no, sa panahon. San Pedro nahimong sana kanang inilapod no tungod sa iyahang pagpaningkamot sa pabilin nga ulusahong hinungdan sa daghang mga tinunan. Mo ni ang mga rason tingali posible ngano nga atong gisaulog silang duha nga dungan mga igsoon. Saint Peter was changed, no, ang iyang ngalan, no, from Simon to Cephas. Si San Pablo pod kung kadumdum pa mo gikan sa ngalan nga Saulo ngadto sa Pablo, no. Both of them have kanang their names being changed by God when they were called. Si San Pablo taga Galilea sama sa atong Ginoong Hesus. Samtang si San Pablo taga Tarso, sakop sa Sicilia, karong panahon na modern Turkey na ni siya, no. Pobre raman ni si San Pedro, no. Rugged, unlearned, and far from being a theological expert, sanglit wala man gyud siya maka-eskwela sa kining paagi sa pagtuon kaniadto, no, sa mga Hudiyo, no. Bisan og but nevertheless, bisan og dili siya kanang batid kaayo sa kanang kahibalo, he was candid, eager, and at the same time he was a loving person. Ug gani in his heart matud pa, first of all, his conviction grew, and then from his lips came the spontaneous proclamation, a confession, no, diha sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Muna yang gisulti karon sa ebanghelyo. And Saint Paul, on the other hand, was a tent maker, no, gikan sa pamilya nga traders, no. And he was a student of the Talmud, no. But pasabot nga kanang opposite kay ni Saint Peter, nakaagig pag-eskwela kini si San Pablo mga igsoon. And he had a different image with that of Peter, like lahi gid siya, no. Very somehow opposite to the kining kinaiya batasan ni San Pedro. And he was truly a different personality. He was smart, refined, learned, gifted, especially with words. Maayo gid sa anang kanang manulti, no. And he was alert and far-reaching with his mission. Sanglit, grabe gito iyahang pagpaningkamot, no, nga musangyaw sa maayong balita gikan sa Jerusalem, no, from Jerusalem then to many parts of Asia Minor, then to Greece and Rome, no. Daghan gid kay sag naabot sa iyang pagpangsangyaw. Sa lingbahin, si San Pedro, he was a simple fisherman. Igsuon sila ni San Andres, ang apostol nga midala niya pod ngadto kang Hesus atong Ginoo. Saint Paul, on the other hand, was a Pharisee, no. Pariseo gid siya, kanang kung na timing palang tingali nga kini si San Pablo
didto sa Jerusalem dihang diha pa si Jesus malagmit usa kini si San Pablo nga nahimong kabahin sa pundok sa mga siging saway sa atong Ginoo, taliwala sa mga nahimong maayo. And again, balik ko nako, Saint Peter was renamed Peter from Simon, ang meaning bato o rock, by Jesus himself, indicating that Saint Peter would be the rock-like foundation on which the church would be built. No? Like diha kang Pedro ang bato, nakabato ng pundasyon ang simbahan. Nahangtod karon lig-on kaayong nagabarog taliwala sa daghang mga hagit ug pagsulay. He was, again, sama sa gingon sa pasiuna, the Prince of Apostles or ang prinsipe sa mga apostoles because he became the center and the indispensable bond of the church's unity and the unique channel of spiritual powers within the community of disciples and the guardian and unerring teacher of His truth. Mauna nga, ang simbahan dunay pagtulunan sa kining pagkadili masayop sa Santo Papa in terms of faith and morals. Lahi ra nang basig lainon pero isabot sa ubang mga tinuuhan. Lahi ra nang pagkadili masayop sa kanang giingon nila nga, uy si San Pedro dili makasala. Akong giingon balik ko nako, pagkadili masayop sa Santo Papa in the proclamation of faith and morals. Lahi ra na sa dili makasala ang Santo Papa. Basig lainon nagsabot nila, no? So tawag na siya the ineffability of the Pope, no? Dili masayop when he pronounces, proclaims something in faith and morals. So di ta malimot ana. We find in our churches stability and hope and focus in a world becoming all the more confused kanong panahona. Kining maong klase sa giya ni San Pedro mga igsoon mo nang mag-ampo tanining ato ang pagpamalandong karon nga makabaton ta og samang kadasig sa pagpaningkamot nga magkasunod sa mga pagtulunan sa Santo Papa, no? Many of us have been kanang misguided and misled by many kaning mga like false prophets in a sense who destroys the image of the Pope, no, before us, no? Kanang mura ba og mga tao nga daw guba nga hinato ang imahe sa Santo Papa. No mo nang mag-ampo ta nga makabaton gihapon ta sa susamang pagsalig ug pagtuo sa gasa, no, sa Santo Papa diha sa atong simbahan. Saint Paul is the runner of the race, no, like sama sa iyang giingon sa iyang sulat, no. I think it's in his letter to the Corinthians. Siya kadtong mover, no, diha sa pundok sa mga tinun-an. Well, all of them moved kay sila naglakaw magyud aron musangyo sa mga balita, but Saint Paul was kining the mobile apostle, no, in the group, no, like from Jerusalem then to many parts of the world where he went and proclaimed the gospel. Pagkanindot kay talag saon kayo nga gasa. Mo ni nga nindot sad kayo nga gawas nga mag-ampo tag susamang kana bitong kadasig, no, nga maka sunod sa kasimple sa kinabuhi ni San Pedro mo angkon sa tong tawag taliwala sa atong pagkamahuyang sama ni San Pedro. We have to affirm as well our calling to be preachers of the Word of God o missionaries of the Word of God, of the Church, sama ni San Pablo mga igsoon. Si San Pedro, gitawag siya direkta sa Ginoo, and he was given the keys of the kingdom according to the gospel today. On the other hand, si San Pablo mga igsoon, wala gani sila magkita gyud face to face ni Jesus. He only heard of him through kanang word of mouth lang, no, sa mga tao nga iyang gikauban sa pundok sa mga Pariseyo. And he was once a persecutor of the early Christians, no. Wa siya kakita ni Jesus, nya nahimo pagid siyang mahimo pagid siyang maglulutos ba sa mga tinun-an sa atong Ginoo. And he even hated and persecuted Christians as heretical tungod kay sa iyang pagtuo ang iyang gitun-an diha sa pundong sa mga Pariseyo mao man ang insakto, no, pagka
magkatalagsaon kaayo no kanabang all of your life you have believed this to be true and then realize later on nga kato di imong gi-hate pag-ayo mao di ay ang tinuod o ginsakto. Saint Paul was converted while he was on the way to Damascus to arrest no kining mga early Christians ni nakakita sa kahayag na hugog siya niya didto giingnan siya sa kahayag dunay tingog mitingon Saulo nganong gilutos mo man ako nya ningon sa kinsa ka man tubag po ng tingog nga ako si Jesucristo ang imong gilutos no didto nagsugod ang awakening no and the conversion of Saint Paul mga igsoon. So akong balikon, in summary, both of them died as martyrs. No? Saint Peter was crucified with his head downwards, pinabali, because he claimed he was not worthy to be crucified like Jesus, no, our Lord. And because he was not also a Roman citizen, no, kay ang silutan kaniya to anang silot nga ilansang sa krus mga Romanhon man, no. Tungod ilaha man ang naandan nga form of kining kanang paagi no sa pagsilot og tao. Saint Paul was excused from crucifixion and died through beheading. Iputlan sa ulo because he was a Roman citizen and so he was given the honor of beheading by a sword. Munang iputlan sa ulo kay Roman citizen man siya. And both of them died in Rome, Italy, where the seat of the church of the Roman Catholic Church is located. This is where the seat of the unifying presence of the Pope is present and located. And sa may nindot nga mapamalandungan nato nining piyestaha mga igsoon. Daghan tingali kayo, pero I want to focus on two things no mga igsoon, two things. Una, like daghan ta kaayog mga klase-klaseng gasa sa kinabuhi. And that's true, no? We have many different gifts, unique in our own way. But I tell you, bisan pag unsa kalahi o katalagsaon o nagkadaiyang atong mga gasa sa kinabuhi, all of this are invited to be used, no, by the same God, no? Aron nga makatubag ta sa susamang Ginoo nga nagtawag kanut kanato sa pag-alagad kaniya. Mao ni nga mga igsoon bisan kon managlahi tag mga gasa, ang uban nato maayo gyud kaayo nga manulti, ang uban maayo kaayo nga musangyaw, ang uban maayo sa kaayo mo kanta, many other diha sulod sa simbahan daghan tagsa ka mga karisma. Pero di gid ta malimot nga kining tanan usara ang padulngan. Ang paggamit nining tagstalag sa mga gasa nato sa pag-alagad sa Ginoo. Lahi-lahi tag mga gasa pero usara ang atong padulngan. Maura ang pag-alagad sa Ginoo nga atong amahan. Ikaduha mga igsoon, gusto nako nga i-emphasize pod karon ini sa atong pagpamalandong nga ang ato di ay ginagmay o ginagko nga mga paningkamot alang sa simbahan, they matter before God. Daghan nato nga moingon nga ay kana ra gyud tingaling mga dagko kayong mga nahimo sa simbahan ang kanang mga maka-benefit og mahimong santos, kana ra gyud sila tingali ang mabalaan. Tungod kay ako ang effort gamay lang man, jutay lang man. But no. Regardless kung unsa ka gamay sa atong mga paningkamot, basta ato kining gihimo para sa Ginoo. Sama ni San Pedro tingali ka jutay ang atong kanang mayukmok ang atong panglantaw sa atong kaugalingon. Ang uban pariha ka dagkong paningkamot ni San Pablo, pero balikon ako. As long as we do our part in the vineyard, no matter how small it is, it matters before God. Munang padayon lang tas po paningkamot. Padayon lang tas sa pagsangyo sa ebanghelyo. Paningkamot lang sa kanunay sa pagpuyo sa kinabuhi nga gusto ni sa Ginoo nga atong puy-an. The rest is up to God. Ang importante nga dili ta malimot nga ang ato ang mga gibuhat adlaw-adlaw ang tumong ani para sa simbahan o para sa Ginoo. Hinaot paunta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, dinhi na lang kukutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan karong adlaw nagsunod din itong programa. Unang-una akong pasalamat kagahapong adlaw successful kayo ang atuang confirmation kauban sa atong talahurong arsobispo
dito sa Barangay Maligubaan, sakop nining lungsod sa Concepcion. Salamat kayo Archbishop sa pag-anhi, no? Siya ra gyud in taon usa, wa gid say nadala nga makakuyog ning makatabang sa kumpirma. Pero salamat kayo Archbishop sa imong pag-anhi. Salamat sa imong paghatag og higayon ug pagmahal sa katawhan sa Concepcion, no? Gisulti gyud niya gahapon ako, no, samtang nangaon mi ingon siya, mao ni ang akong kalipay. Basta mo anhi ko sa kanang mga kapilya, ang kalipay nga ikahinabi ug ikauban nako ang mga tawo dinhi sulod sa ato ang simbahan, bisan dinhi sa mga lagyo o kanang hilit, no, nga mga dapit. Nya nalipay kay ko nga nagtan-aw po niya, no, nga he was really enjoying the presence of the people. Galing lang dunay mga panahon tingali murag makaingon pugog basig na luya si Bishop, basig kapoy siya. Pero salamat kayo Bishop sa imuhang pagpadayag, sa imuhang pagmahal kanamo ng mga kaparian ug sa katawhan sakop sa Archdiocese sa Ozamis, and ni-extend ni nga pagmahal ngadto sa Diocese of Pagadian. Salamat kayo Archbishop. Salamat pud kayo ni Seminarian Jeffrey Oracion, mi uban ni Bishop, no. Si Seminarian Jeffrey hapit na ni siya ordinahan pud puhon og deacon, then eventually mahimong pari, no. Ato siyang iampo. Salamat pud sa duha ka mga seminarista nato dinhi sa parokya, si Seminarian John Michael Tormis o si Seminarian Rogelio Razonable Jr. No, salamat kay nila. Sila mo atong mga nahimong kauban kagahapon dito sa Barangay Maligubaan sa atong ang confirmation. Salamat sa kanang pagdawat o pagpangandam sa venue, labi na gyud sa Barangay Maligubaan Council, pinanguluhan ni Barangay Captain Danny Boy Pactol o sa iyahang pamilya o sa iyahang mga council, no. Salamat kayo sa mga konsihalis na to diha sa ato ang mga pundok sa kapilya, labi na gyud sa pamilya Espanyol, sa pamilya sa Balieda. Salamat kay ninyo sa inyong pag-atima nato, no, diha kagahapong adlaw uman ni Archbishop atong kalahurong Arsobispo. Ako pud nga pasalamat sa mga pundok nga nahimong kabahin sa kalampusan atong maong kasaulugan. Unang-una pasalamat nako sa pundok sa Legion of Mary nga maoy nangusog ni ining maong nga event alang sa iyang kalampusan niya. Si Bishop nagpa-advance o padungog-dungog nga maghimo na sad ni maong kalihukan dinhi gihapon sa Concepcion Puhon, sa lain na pud nga baryo, spearheaded gihapon sa ato ang Legion of Mary. Salamat kayo kang Ma'am Rovelyn ikaw o sa iyang pundok, no, ang Legion of Mary. Salamat po sa Sacred Heart of Jesus ug sa pundok sa mga lectors pinanguluhan ni Ma'am Girly Hinutan. Sila gito ang atong nadali-dali og pamalihog para sa pagpangandam sa pagkaon ug sa mga immediate kayo nga mga dalhunon ug andamunon kagahapong adlaw dito sa Barangay Maligubaan. Salamat kaayo, no, kaninyong tanan. Akong pasalamat sa mga lay ministers dito si Kuya Ayan Sinconiege ug sa mga kauban pod, no. Salamat sa mga katikista na mao'y naningkamot alang sa pag-seminar, pag-andam sa mga certificates, sa atong pre-bap card, no, sa ato ang mga kumpirmahan, pinanguluhan ni Ma'am Vilma Sinconiege ang pundok sa mga katikista. Salamat kaayo. Salamat pod sa mga nahimong kauban nato sa atong pagmaningkamot kagahapong adlaw, kang Brother Domingo Yola, kang Ma'am Marlene Lumbay. Salamat kaayo sa pamilya ni Ma'am Grace Aranas, pamilya ni Ma'am Elma Burungan. Salamat kaayo ninyong tanan, no, sa inyong makanunayong support. Salamat po sa mga altar servers pinanguluhan ni Marlon Pactol sa ilahang pagpangandam gagahapong adlaw sa liturhiya. Salamat kaayo. Salamat sa mga nahimong kabahin sa atong pagpaningkamot kagahapong adlaw, mga naduol na tong mga tawo nga dali kay natong gihangyo alang sa ilahang tabang pinansyal, material, no, pagampo. Salamat kaayo ninyong tanan. Salamat usab sa inyong mga kanunayong pagtubag sa atong mga panawagan alang sa simbahan, labi na diha sa Barangay Maligubaan, Concepcion, Misamis Occidental. Salamat kaayo ninyong tanan. Ako po nga pasalamat sa mga nagtan-aw na minaw nato karong adlaw, labi na gyud sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay kaninyong tanan. Maayong adlaw, maayong buntag og happy weekend. Mga igsoon ni nalang kukutob ayong kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayon nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daprin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga. Muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon ug mana usab
uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan sa Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay igsuon.